Assalamu alaikum. This is Noreen Ghaffar and today we are going to talk about business plan. तो business plan है क्या? Business plan is a written document that outlines the future activity for an existing or proposed business venture. ये एक entrepreneurial vision को document करता है कि how an entrepreneur or a business person looks long term for its own business. तो उसको documented version को हम कहते हैं business plan. अब बिज़नेस प्लान का प्राइमरी पर्पस क्या है? सबसे पहला कि जब आप बिज़नेस प्लान डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपकी टीम, अलाइनमेंट ऑफ टीम, सबसे पहला पर्पस. दूसरा ऑपरेटिंग प्लान, सेकंड. थर्ड इज़ कम्युनिकेशन अक्रॉस कंपनी, डिविजन, डिपार्टमेंट, बिजनेस पार्टनर्स. थर्ड, इन्वेस्टमेंट कैपिटल. फोर्थ, एक्सपेंशन कैपिटल, बैंक्स, लीजेस. And sixth one is mergers and acquisition if somebody wants to enter into it. These are the main purposes of developing a business plan. So now we look at the basic format of a business plan, जो कि सबकी बहुत बड़ी requirement है कि format क्या होना चाहिए business plan का. So there are different headings, उसके हिसाब से हम चलते जाते हैं साथ साथ. सबसे पहला इज़ द टाइटल पेज. टाइटल पेज में नेम ऑफ द बिज़नेस, ओनर और ओनर्स की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसमें एड्रेसेस, फ़ोन, ईमेल एसेट्रा, और एंटिटी क्या है बिज़नेस की, एदर इट्स अ प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, व्हाटएवर XYZ जो एंटिटी है, तो उसको टाइटल पेज के ऊपर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ द ओनर्स. सेकेंड इज़ द एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें बिजनेस आइडियाज़ एंड गोल्स की हम बात कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज़ मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर गोइंग टू बी सोल्ड या आर बीइंग सोल्ड बाय द बिजनेस. देन ऑपरेशंस, बिजनेस लोकेशन एंड स्टाफ. इफ़ यू आर डूइंग इट वर्चुअली, उसके बारे में आप बताएं. अगर आपके पास फिजिकली आपकी प्रेजेंस है डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, सो प्लीज़ उसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. देन यू टॉक अबाउट द फाइनेंसेस. ये सबसे की कंपोनेंट है एंड एवरी बिजनेस बिकम्स सीरियस व्हेन यू टॉक अबाउट फाइनेंसेस. ब्रेक इवन पीरियड और फाइनेंस रिक्वायर्ड, दैट इज़ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट. बैकग्राउंड, फिर उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड जिसमें मिशन स्टेटमेंट, वन लाइनर और अ पैराग्राफ और व्हाटएवर कि आपकी कंपनी का मिशन क्या है, व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस. देन यू कंपनी हिस्ट्री बताएं कि बिज़नेस कंपनी क्या क्या कर रही है. अगर नया है तो उसके जो पार्टनर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएं ताकि पता चले कि उनका बेसिकली इन लाइन करता है विद द कंपनीज विजन और नॉट. फिर बिजनेस गोल्स दो कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म पहले होंगे 5 साल 10 साल बाद हम क्या देखते हैं अपने आप को, एंड उसके बाद आप जो हैं शॉर्ट टर्म कि विद इन अ ईयर्स टाइम हमने क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना है. देन कम्स द मार्केटिंग. मार्केटिंग इज़ द की टू द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस. मार्केटिंग रिसर्च. देन यू टॉक अबाउट मार्केटिंग एनालिसिस, इंडस्ट्री, सीजनैलिटी, कंपेटिटर्स, स्वॉट. हमेशा स्वॉट के बगैर कोई बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता. मार्केटिंग प्लान, टारगेट मार्केट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, प्राइसिंग क्या है. फिर देन यू कीप ऑन इवैल्यूएटिंग द मार्केट, evaluation of market. Then comes the operation and production component, legal and licensing requirement of the business that you are doing. फिर management details, each and every person जो कि जिस कैटेगरी में बैठा हुआ है. अभी जब आपने स्टार्टिंग में आपने ओवरव्यू बताया कि एक बंदा MBA है और वो ये कर रहा है. अब जब ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन में आप आ जाएंगे तो आप बताएंगे कि नौरीन गफ़ार is the CFO of the company and her main responsibility is to take care of the finances. तो उस तरह से आपने मैनेजमेंट को कैटेगराइज करना है कि कौन कौन who will do what. फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग, ऊपर से नीचे आ रहे हैं डायरेक्शंस या नीचे से ऊपर जा रहे हैं या सारे एक ही लेवल के ऊपर हैं.
تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسٹافنگ کتنی ہے, کس کی رپورٹنگ میں کیا ہے. سو ہائرارکی ایک ڈیفائن ہونی بہت ضروری ہے فار اسموتھ آپریشنز. پھر انشورنس اینڈ سیکیورٹی نیڈس. ہم پاکستان میں انشورنس سیکیورٹی کو بہت لیز پریورٹی پہ رکھتے ہیں, لیکن اگر اس کو ایز اے پریورٹی شامل کر لیں تو وی ٹینڈ ٹو اوور کم لاٹ آف ایشوز جو کہ ہم آگے چل کے فیس کر سکتے ہیں. اوبیسلی انشورنس ڈز امپلائی کاسٹ ٹو اٹ, تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آگے چل کے شروع کریں یا آگے چل کے چلیں. سو انشورنس اینڈ سیکیورٹی نیڈس اگر ہم کر لیں انکارپوریٹ پہلے سے تو ہم ایک بیٹر بزنس ماڈل بناتے ہیں. دین کمز اے میجر پارٹ, دیٹ از دا فائنینشیل پروجیکشنز. فائنینشیل پروجیکشنز آر دا کی ٹو سکسیز آف اینی بزنس. اس کے اندر آپ کے پاس انکم اینڈ ایکسپینسز, دین فائنینشیل فورکاسٹنگ. منیمم 5 سال کی فائنینشیل فورکاسٹنگ کرنی بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کدھر ہوں گے. اینڈ دین اس میں ورسٹ کم ورسٹ سینیریو, جس کو ایکسپولیٹ کرنا کہتے ہیں, تو اس میں ورسٹ کم ورسٹ سینیریو اور بیسٹ کم بیسٹ سینیریو میں ہم 3 پوزیشنز بناتے ہیں فورکاسٹنگ میں. تو وہ ایک لمبا پروسیس ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اینڈ دین دا لاسٹ تھنگ از کہ امپلیمنٹیشن ٹائم ٹیبل, کہ ٹائم نیڈیڈ ٹو سیٹ اپ اینڈ رن دا بزنس. جو ہم نے لکھا ہے اتنا کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی, اور اگر ہمیں اتنا فائنانس مل جائے, لیٹس سپوز 1 ملین ہمیں فائنانس مل جائے, اور اگر 1 ملین ہمیں فائنانس مل جاتا ہے تو اس سے ہم 1 مہینے کے اندر اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اور اگلے 2 یا 4 دن یا 1 ہفتے کے بعد وی کین اسٹارٹ رننگ دا آپریشنس آف بزنس. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے, اور ہر چیز کو ٹائم ڈریون کرنا ہوتا ہے. جتنا ہم ٹائم ڈریون چلتے ہیں اتنا اپنے اوپر ہم برڈن رکھتے ہیں, اور اتنی ہی زیادہ ہم اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ رہتا ہے. ٹل دا ٹائم یو آر ناٹ ہیلڈنگ یور سیلف اکاؤنٹیبل فار اینی تھنگ, آپ گرو نہیں کر سکتے. تو دس از اباؤٹ دی فارمیٹ آف بزنس پلان. تو اس کی میں پکچر آپ کو شیئر کر دیتی ہوں کہ واٹ ڈز اٹ سے. تو یہ ہے فارمیٹ آف بزنس پلان. So this is it. So we talk in further details in the next video. Thank you very much.